नमस्कार सबाइके स्वागत आमार स्वप्नाखोज एडुकेशन चैनेले आमी सुजित कुमार माइती इतिहासेर शिक्षक चले एसेछि आज के एकादश श्रेणीर एक विषय निये। आजकेर विषय धर्म संस्कार आंदोलनेर फलाफल। भिडियोटी भालो लागले लाइक कमेंट शेयर और सबस्क्राइब करे राखबेन और पाशेर नोटिफिकेशन बोतामटी सक्रिय करे पाशे थाकबेन जाते एई रकम नतून नतून क्लास भिडियो सबार आगे आपनार काछे पौঁছেতে पारे। शुरू करछि आजकेर विषय धर्म संस्कार आंदोलनेर फलाफल कि बला हच्छे। यूरोपे धर्म संस्कार आंदोलनेर फलाफल छिलो गभीर और सुदूर प्रसारी। शुधु धर्मीय क्षेत्रे नय, धर्म संस्कार आंदोलन यूरोपेर राजनैतिक सामाजिक अर्थनैतिक सांस्कृतिक प्रभृति विभिन्न क्षेत्रके प्रभावित करेछिलो। प्रथम चार्च व्यवस्थार भांगन। धर्म संस्कार आंदोलनेर प्रत्यक्ष फल छिलो यूरोपेर ख्रिस्टान चार्च व्यवस्थार भांगन। प्रथम कर्तृत्व मानते अस्वीकार। प्रोटेस्टैंट मतबादे विश्वासी ख्रिस्टानरा रोमान कैथोलिक चार्चेर बिरुद्धे आंदोलन करे कैथोलिक चार्चेर कर्तृत्व मानते अस्वीकार करे। द्वितीयत जार्मानीते द्विधाविभक्त ख्रिस्टान धर्म। धर्म संस्कार आंदोलनेर सूचनास्थल जार्मानीते ख्रिस्टान धर्म प्रचलित कैथोलिकबाद एवं मार्टिन लुथारेर प्रोटेस्टैंटबाद এই দুই ভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তৃতীয়ত অ্যাঙ্গলিকান চার্চের প্রতিষ্ঠা। रोमान कैथोलिक चार्चेर कर्तृत्व अस्वीकार करे इंग्लैंडे स्वाधीन অ্যাঙ্গলিকান चार्च गड़े ओठे। एछाड़ा सुइजारलैंड स्कटलैंड हल्যান্ড प्रभृति देशेও मानुष रोमान चार्चेर नेतृत्वे मानते अस्वीकार करले कैथोलिक चार्च कोणठासा हये पड़े। चतुर्थत दुटी राजनैतिक शिविर। कैथोलिक और प्रोटेस्टैंट मतबाद के केंद्र करे यूरोप परस्पर विरोधी दुटी राजनैतिक शिविरे विभक्त हये पड़े। कैथोलिकबाद और प्रोटेस्टैंटबादेर पार्थक्येर भित्तितेई यूरोपेर राजनीति और आंतर्जातिक सम्पर्क निर्धारित होते थाके। द्वितीय कारण फलाफल विभिन्न मतबादेर उद्भव। धर्म संस्कारेर फले यूरोपेर मानुष उपलब्धि करेछिलो जे धर्मीय विषये एकटी मात्र मत बा पथई सर्वश्रेष्ठ बा चूड़ान्त नय। बहु मत और पथेई धर्मचर्चा करा सम्भव। एजন্য यूरोपे लुथारबाद क्यालभिनबाद एनाबैप्टिस्टबाद जुइंगलिंग मतबाद जेसुइटबाद प्रभृति विभिन्न दार्शनिक मतबादेर उद्भव हय। रोमान चार्चेर अनाचारेर बिरुद्धे एसब मतबादेर उद्भव हलेও प्रतिटी मतबादी किछु নিজস্ব और पृथक मतादर्श छिलो। एसब मतादर्शेर और सम्प्रदायेर प्रसारेर फले यूरोपे विभिन्न धर्म और सम्प्रदायेर सहाबस्থান सम्भव है। एभावे यूरोपे परम धर्म सहिष्णुतार वातावरण तैरी है। तृतीयत प्रतिबादेर भित्ति स्थापन। प्रोटेस्टैंटबाद कैथोलिक चार्चेर बिरुद्धे आंदोलनेर माध्यमे जनसाधारणके बिरोधितार शिक्षादान करेछिलो। लुथारबाद जेमन जार्मानीते पोपतंत्रेर बिरोधिता करेछिलो, एनाबैप्टिस्ट और क्यालभिनबादीरा तेमनि राष्ट्रीय स्वैरतंत्रेर बिरुद्धे मानुषके सचेतन करेछिलो। परवर्ती विभिन्न समये यूरोपे राष्ट्र और समाज जीवने संगठित आंदोलन और विप्लवगुलिर प्रतिबादेर भित्ति रचना करेछिलो। पूर्वतन धर्म संस्कार आंदोलन। सप्तदश शतके इंग्लैंडेर स्टुआर्ट स्वैरतंत्रेर बिरुद्धे उदारनैतिक पार्लामेंटेर संग्राम एवं 1789 ख्रिस्टाब्दे फ्रांस बुर्बो वंशेर स्वैराचारेर बिरुद्धे संगठित फरासी विप्लव धर्म संस्कार आंदोलनेरই परोक्ष फल बोले बर्णना करा जेते पारे। चतुर्थत कैथोलिक चार्चेर संस्कार। रोमान कैथोलिक चार्चेर कुसंस्कार दुर्नीति और अनाचारेर विरोधिता करे धर्म संस्कार आंदोलन शुरू हयेछिलो। फले कैथोलिक धर्म और चार्चेर संस्कार छाड़ा शुधु बल प्रयोग बा संघर्षेर माध्यमे এই धर्ममत और चार्चके टिकिয়ে राखा सम्भव नय। एक कथा किछु सৎ कैथोलिक जाजक और धर्मीय नेता उपलब्धि करें। एभावे दुर्नीतिर पाके निमज्जित रोमान कैथोलिक चार्च तार धर्मनीतिते संस्कार घटाते बाध्य हय। रोमान चार्च आबार तार आदि विशुद्धताय फिरे जाওয়ার জন্য नाना पदक्षेप ग्रहण करे। त्याग सेवा और नैतिकतार आदर्श ग्रहण करे कैथोलिक धर्म अनेकांशे विशुद्ध हये ओठे। पंचमत साहित्येर विकास। धर्म संस्कार आंदोलनेर परोक्ष प्रभावे यूरोपेर जातीय और आंचलिक साहित्येर अग्रगति घटे। इंग्लैंडे जन वाइक्लिफ इंग्रेजी भाषाय बाइबेलेर अनुवाद करे
ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতি ঘটান। এছাড়া আরও বহু ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য রচিত হয়। বাইবেলের মূল বক্তব্য প্রচারের উদ্দেশ্যে মার্টিন লুথার জার্মান ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করেন। লুথারের বাইবেলের সূত্রে পরবর্তী সময়ে জার্মানিতে জার্মান ভাষায় আরও বহু ধর্মীয় ও অন্যান্য সাহিত্য রচিত হয়। অন্যান্য ভাষাতেও বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হতে থাকে। ষষ্ঠত, চিন্তার স্বাধীনতা। চার্চ ব্যবস্থা ধর্মের নামে মানুষের ব্যক্তিগত মতামতকে দমন করে রেখেছিল। ধর্ম সংস্কার চার্চের সেই ক্ষমতা ধ্বংস করে ব্যক্তির অধিকার ফিরিয়ে দেয়। মানুষের স্বাধীন চিন্তার ওপর চার্চের নিয়ন্ত্রণের অধিকার বিলুপ্ত হলে মানুষের চিন্তা ও জ্ঞানচর্চার প্রকৃত মুক্তি ঘটে। ধর্ম সংস্কারের পর ফ্রান্সিস বেকন ঘোষণা করেন যে জ্ঞানই হলো শক্তি। চিন্তা ও জ্ঞানের মুক্তির ফলে ইউরোপে সপ্তদশ শতকে দর্শনশাস্ত্রের বিকাশ ঘটে। হবস, লক, স্পিনোজা প্রমুখ যুক্তিবাদী দর্শনের প্রচার করেন। সপ্তমত, নির্যাতন। ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের দ্বারা বিভিন্ন স্থানে সাধারণ মানুষের ওপর সীমাহীন নির্যাতন চলতে থাকে। ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই সেদেশের প্রোটেস্ট্যান্ট অর্থাৎ হিউগনদের ওপর তীব্র নির্যাতন চালান। ইংল্যান্ডে রানী মেরির আমলে প্রোটেস্ট্যান্টদের ওপর নির্যাতন চলে। ইংল্যান্ডের বহু মানুষ এর ফলে মাতৃভূমি ছেড়ে আমেরিকায় চলে যেতে বাধ্য হয়। স্পেনে ইনকুইজিশন নামে এক আদালতের মাধ্যমে বিচারের নামে প্রহসন করে বহু প্রোটেস্ট্যান্টকে হত্যা করা হয়। অষ্টমত, রাজশক্তি বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক বিকাশ। প্রথম, পোপের ক্ষমতা হ্রাস। মধ্যযুগ থেকে ইউরোপে পোপ যেভাবে রাজতন্ত্রের কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করে আসছিলেন, ধর্ম সংস্কারের ফলে এর অবসান ঘটে। রাজার রাজনৈতিক অধিকার ধর্মের কবল থেকে মুক্ত হয়। অগাসবার্গের চুক্তির 1555 খ্রিস্টাব্দে দ্বারা রাজার ধর্মই প্রজার ধর্ম বলে স্বীকৃত হলে জাতীয় গির্জার উপর রাজশক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জাতীয় গির্জাকে কেন্দ্র করে প্রতিটি দেশে জাতীয়তাবাদ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়, প্রোটেস্ট্যান্টদের অগ্রগতি। তাছাড়া যেসব দেশে প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদের প্রসার ঘটে সেখানে প্রোটেস্ট্যান্টরা তাদের চিরাচরিত কৃষি অর্থনীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশ ঘটায়। ফলে দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটে। ইংল্যান্ড, হল্যান্ড, ফ্রান্স, প্রাশিয়া প্রভৃতি দেশে এই অগ্রগতি ছিল বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফলে রাজতন্ত্রের শক্তি আরও বৃদ্ধি পায়। এরপর নবমত, আধুনিক যুগের পটভূমি। যে সকল সমস্যা নিয়ে ষোড়শ শতকের পূর্বে বিভিন্ন আন্দোলন চলছিল তার চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছিল ষোড়শ শতকের ধর্ম সংস্কার আন্দোলন। ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পোপ সপ্তম গ্রেগরির সংস্কারের প্রয়াস, ফ্রায়ারদের আন্দোলন, লোলারদের উত্থান প্রভৃতি ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। ধর্ম সংস্কারের ফলে ইউরোপে নবজাগরণ প্রসূত যুক্তিবাদী চিন্তার প্রসার ঘটে। পঞ্চদশ শতকের নবজাগরণ এবং ষোড়শ শতকের ধর্ম সংস্কার আন্দোলন ইউরোপে মধ্যযুগের অবসান ঘটায় এবং আধুনিক যুগের আগমনের পটভূমি তৈরি করে। বন্ধুরা, এখানে ক্লাস ভিডিওটি শেষ হলো। পরবর্তীকালে আবার একটি নতুন ক্লাস ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হব। ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন।